Okay. Good evening, Julie. We are all yours. Hi, my name is Julie Creaden. I have been a nurse for 34 years, and I'm so excited to have this opportunity to share with all of you the wonderful and fabulous career of nursing and all the opportunities that are in front of you in this fabulous career. Buenas noches a todos. Yo me llamo Julie Creaden. Ella está trabajando en el área de enfermería por más de 30 años. Ella está muy contenta de estar aquí con nosotros y contarles todas las cosas interesantes y que existen en la profesión de enfermería en los Estados Unidos. My current role is as the Vice President of Advanced Practice for a large system here in Chicago, Illinois. But what I really am excited to tell you about is the journey that it took me over these 34 years to get to this point, and then answer any questions that you might have along the way as to what you can do for your path and what is important to you. My goal and advocacy in advanced practice is to be the voice of the nurses and the nurse practitioners that I support to allow them to develop in the way that is most important to them. And that's what I'd like to share with you tonight. Okay. Julie es la vicepresidenta de práctica avanzada de enfermería para un sistema hospitalario bastante grande en los Estados Unidos, pero en realidad lo que a ella más le gusta es ser la persona que ayuda y colabora a los enfermeros a avanzar, a volverse el mejor enfermero que ellos pueden ser en su carrera. En realidad, ella les va a contar cómo fue el trayecto de ella para llegar a este nivel y todo lo que ella hace para colaborar a enfermeros a avanzar su carrera profesional. I started my career in Chicago at Children's Memorial as a pediatric nurse in the Pediatric Intensive Care Unit. Julie empezó su carrera en la ciudad de Chicago, en el hospital más importante de pediatría en los Estados Unidos, en Chicago, que se llama el Children's Hospital, que está acá, y ahí fue donde ella comenzó su carrera profesional. I remember loving every part of nursing school and all the different components of adults and OB, obstetrics and babies, and then experienced the intensive care unit and loved the acuity of those patients, and then found myself even more enamored by the pediatric population. So when I looked for my first job, I focused on the pediatric intensive care unit. Ella recuerda que cuando ella estudiaba, a ella le gustaban básicamente todas las áreas. Ella le encantó las partes de adultos, las partes de cuidados intensivos, la parte de pediatría, pero cuando ella avanzó en su carrera, finalmente se dio cuenta que lo que a ella le gustaba más que todo fue trabajar en la área de cuidados intensivos pediátricos, y ahí es donde comenzó su carrera. Once I was comfortable in the intensive care unit, I started to think about what I could do next and how I could be better at what I did. And nursing allows us the opportunity to gain more certifications and more education to become experts in our field. And I focused on becoming a critical care registered nurse and took those classes to get what's called a CCRN, so that I was an expert in critical care. Ella le encantó tanto la presión que ella quería saber pronto qué es lo siguiente que ella quería hacer en su carrera profesional. Una de las cosas que ella les quiere contar a ustedes es que la carrera de enfermería ofrece muchas oportunidades de avance profesional, y ella empezó por obtener su certificación en el área de cuidados intensivos. Se certificó como enfermera de cuidados intensivos en el área de pediatría. After that, I decided to go back to school to get a master's degree in nursing with a focus on pediatric critical care. And that took me 2 years while I was still working full-time. Paid by the hospital. Yes. Okay. Because they like to hear that. Okay. Después de eso, ella decidió que ella lo que quería hacer era hacer su maestría
en enfermería y ella se entró a estudiar enfermería en cuidados intensivos pediátricos. Hizo una maestría de 2 años en que se especializó en el área de enfermería pediátrica, y el comentario que yo le hice a ella es que recordarles a ustedes que, como siempre, los hospitales ofrecen ayuda económica para que las personas avancen sus carreras profesionales. After I got my master's, I was working for the cardiac surgeons, and they told me I had to get my nurse practitioner. So I went back to school again and spent 2 years getting my nurse practitioner additional postgraduate certification While you're still working. while I was still working full-time. You're still working for them. Después de eso, ella se encontró que ella quería avanzar aún más su carrera para poder dar un tratamiento más completo a los enfermeros, y ella decidió que lo que quería hacer era avanzar su carrera como una enfermera practicante, y volvió otra vez a estudiar 2 años adicionales para completar su título de enfermera avanzada practicante en el área de pediatría, también mientras que seguía trabajando en el hospital. The good news is now those programs are combined as one, so it doesn't take as long. La buena noticia es que ahora esos programas están combinados como un solo programa, y por lo tanto no toman tanto tiempo como le tomó a ella hacerlos. Then, as a nurse practitioner in pediatric cardiac surgery, I worked for 18 years in the cardiac intensive care unit, taking care of babies and children who had open heart surgery. Okay. Y ella de en adelante entró al área de cuidados intensivos, donde se dedicó un tiempo largo de su carrera a los cuidados intensivos pediátricos de niños que tuvieron procedimientos cardiológicos de corazón abierto, donde ella se dedicó un par de años de su carrera solamente a hacer eso. And I loved that job and never thought I would leave. Okay. Y le encantó ese trabajo y nunca pensó que lo fuera a abandonar. And we now at the hospital had over maybe 80 nurse practitioners, advanced practice nurses, and we needed some leadership. And I was asked and given the opportunity to lead this group of advanced practice nurses. Okay. Ella les cuenta que en este momento en el hospital ellos tienen más o menos unas 80 enfermeras que tienen los títulos de enfermeras avanzadas prácticas, y entonces el hospital le pidió que el grupo necesitaba liderazgo, y le dieron a ella la oportunidad de volverse la líder del grupo de enfermeras avanzadas practicantes del hospital. But I didn't want to give up taking care of patients. And here's the beautiful part of nursing, is that I was able to move into a leadership position and still move into the cardiology clinic, where I took care of patients after and before they had heart surgery in a clinic setting outside of the intensive care unit. Okay. Y ella no quiso en realidad dejar la parte clínica completamente, y una de las cosas bonitas de la enfermería es que le permitió no solo tomar su rol como líder en el área, pero simultáneamente seguir practicando en clínica con los pacientes que reciben obviamente operaciones de corazón abierto antes y después de las operaciones, y seguir dando servicios a esos pacientes que requieren servicios. And then I wanted to learn more about being an expert leader. I spent a lot of time learning how to be an expert nurse and nurse practitioner. And then I wanted to learn how to be an expert leader, and went back to school yet again to get my doctorate in nursing in healthcare systems leadership. Después de todo eso, como se dan cuenta, ella decidió que no solo ser una magnífica practicante a nivel clínico era bueno, pero para el nuevo rol que ella tenía como líder, ella necesitaba
aprender más sobre eso. Entonces ella decidió volver nuevamente a la universidad y hacer su doctorado en el área de, what was the title exactly, remind me again? A doctorate of nursing practice Nursing practice with in emphasis healthcare on, leadership, healthcare systems leadership. en su doctorado en práctica de enfermería con el enfoque de liderazgo, de personal, ¿ok? Entonces, ella también sacó su doctorado en enfermería. And I tell you all this not because you have to be in school for forever, but because I want you to know about the so many opportunities that nursing has to offer and the many directions that you can go in this wonderful career. Okay. Ella les cuenta esto no porque quiere decirles que ustedes tienen que estar muchísimos años estudiando, sino para que ustedes se den cuenta de la gran cantidad de avenidas que existen para poder aumentar y mejorar su carrera y conseguir nuevos caminos que les sean a ustedes de interés. I want to tell you about some of my friends who went into nursing too, so you understand more about the nursing profession. When I graduated from college, I have a friend who went into taking care of patients with pacemakers. I have a friend who went into a insurance type business where she took care of patients who were injured and needed help with that. And I have a friend who went into hospital construction and helped other nurses and hospital people learn how to build hospitals. So nursing offers us so many opportunities outside of just taking care of patients. Ella quiere contarles una experiencia muy interesante de algunos compañeros de ella que también fueron en enfermería. Ella quiere mostrarles el gran cantidad de oportunidades que ofrece. Ella tuvo una compañera, por ejemplo, que terminó y el enfoque de ella fue dedicarse a toda la parte que tiene que ver con los marcapasos, el desarrollo de marcapasos para los pacientes. Otra enfermera, por ejemplo, decidió entrar al área de construcción. Ella trabaja para una compañía donde se encargan de construir hospitales y hacer que el desarrollo de las unidades nuevas sean lo más clínicamente amigables para los enfermeros. And one went in the construction, one went into the pacemakers. I forgot the third one. The insurance companies, it's like Insurance workman's company. compensation. Yes. Mm-hmm. Y la tercera amiga entró a un área de la aseguradora donde ayuda con la parte de compensación a trabajadores que han tenido problemas en el trabajo, de compensación laboral. But now I want to tell you about advanced practice nursing because that's what I did and I think is the best way to go. So, as an advanced practice nurse, I have the ability to order medications, make diagnoses, order and interpret tests, and take care of the entire patient. Okay. Ella ahorita nos va a contar específicamente, porque eso es lo que a ella más le gusta, lo que es la enfermería, la práctica de enfermería avanzada. Ella quiere que ustedes sepan que ella como enfermera practicante, ella puede ordenar medicaciones, puede aplicar medicaciones y también puede ordenar y interpretar pruebas clínicas. Ella puede tomar todas las decisiones relacionadas con sus pacientes y ella como enfermera avanzada practicante, en otras palabras, ella cubre toda la gama de la parte clínica del paciente. In the hospital setting, we work together as a team with other nurse practitioners and physicians. In the outpatient or ambulatory setting, we work very independently in taking care of our own patients. En los hospitales, ellos trabajan bastante en equipo, tanto con otras enfermeras avanzadas como obviamente con los doctores,
pero en el área de clínicas, en el área de servicios por fuera de hospitalización, no hospitalarios, ellos trabajan bastante independiente y ellos manejan y toman decisiones independientemente para sus pacientes. There are many different types of advanced practice nurses. There are nurse anesthetists. Those are nurses that help put patients to sleep. There are nurse midwives. Those are advanced practice nurses that deliver babies. There are pediatric nurse practitioners like myself that take care of children. There are psychiatric nurse practitioners and geriatric nurse practitioners. Hay muchas clases de enfermeras practicantes. Existen, por ejemplo, las enfermeras practicantes anestesiólogas, que obviamente ponen a los pacientes a dormir para las diferentes cirugías. Hay enfermeras practicantes matronas o obstétricas, que obviamente hacen partos para las madres que están dando a luz. Hay enfermeras practicantes en el área de psiquiatría y obviamente como ella, que es enfermera practicante en el área de pediatría. Así que hay una gama bastante grande de práctica de enfermeras con práctica avanzada. And in each of these specialties, we are educated to be the expert in that area. And then we can become even more expert, define our expertise even more to certain specific organ systems or problem-based areas that we're interested in. For example, I liked the heart and cardiac, so that was my focus. But some of my peers work with the kidneys or the lungs or the brain or different specialties. So the opportunities really can be very refined to what is most interesting and that you are passionate about. Okay. Como enfermera practicante, obviamente, diferentes áreas de especialización, pero aún existen más especializaciones. Por ejemplo, ella no solamente es una enfermera practicante pediátrica, sino que ella tiene su enfoque o su especialización en el área de cardiología, en el área que es lo que a ella más le gusta. Pero ella, por ejemplo, nos cuenta que hay enfermeras que su enfoque y su práctica adicional y sus estudios adicionales han sido en manejar, por ejemplo, las cuestiones de los riñones, o algunas que están en el área de psiquiatría, o algunas que están en otras funciones. Así que depende del interés que tienen cada uno de ustedes. No solamente se pueden volver enfermeras practicantes a nivel de un área general, pero además especializarse aún más en áreas individuales. And now my job as a leader is to make sure that the advanced practice nurses that I support have everything that they need in order to do their job in the way that they would like to do it. And I support them if they are working on research, if they're working on writing papers, if they are working on creating clinical care guidelines to best care for their patients, and all those sort of support things. That's what I focus on now. Okay. Y ahora ella, como la líder del grupo de enfermeras practicantes, ella ayuda a que cada una encuentre las mejores ayudas y los mejores vehículos para progresar la carrera en lo que ellos quieren. Si algunas quieren estar trabajando en el área de investigación, que tengan los recursos para poder investigar, que si algunas quieren mejorar la práctica, las guías y las prácticas de alguna área de especialización, que tengan los recursos para mejorar esas guías prácticas y establecer las reglas que se deben seguir, o personas que quieran enfocarse en cualquier área especial. El objetivo es poder ayudarles y colaborarles para que ellos sigan avanzando en su carrera profesional. So I feel like I've done a lot of talking about myself, and I would love to learn about the wonderful group of people that I see in front of me and your interests and what questions I can answer for you. Yeah. If that's okay, if we can open up to questions or. Oh, yeah, absolutely. And I will do that. I would like to start with a question that I get asked by them. Julie, let me just translate what you just said first, and then I'll start asking you a small question. Julie dice que ella
piensa que ya les contó suficiente un poquito sobre ella y ella prefiere más bien interactuar con ustedes y contestarles preguntas directamente. Entonces, yo les recomiendo que los que tienen preguntas específicas para ella simplemente levanten la mano. Nosotros les abrimos el micrófono para que le hagan las preguntas y yo les voy traduciendo. So, Julie, let me start with a normal question because I think, obviously, I'm not sure that advanced practice nurses is that well established, for not to say in, obviously, outside the United States. I shouldn't speak for all the world, but I'll think that's something a bit unique. Would you spare a few minutes telling us the differentiation or the participation on the collaboration with physicians, and if that creates partnerships or some a harsh moment with some physicians that feel that advanced practice nurses are taking some of what they consider is their realm? That will be a question that will normally come to mind. That's a really good question. There is mostly collaboration with our physician partners, and sometimes there is a perceived competition. We as advanced practice nurses and providers want to take care of patients. We want to do the best that we can and provide the best care that we can. We don't see it as a competition. We see it as a collaboration and a way to be able to provide access to patients that may not be able to get into the system, because we are expanding the provider base. We are expanding the number of people that can take care of patients. Okay. Yo le preguntaba a Julie que obviamente porque la práctica avanzada de enfermería es algo un poquito único de los Estados Unidos, pero obviamente no significa que no exista en otras partes del mundo entero, que una de las preguntas que nos hacen con frecuencia, que a medida que la enfermería ha avanzado a los niveles como trabaja Julie, que si esto se considera una colaboración entre ellos y los doctores, o si se considera que hay algún nivel de competencia entre ellos. Julie nos contesta de que en general la mayoría de las situaciones se consideran muy colaborativas, donde ellos trabajan bastante de cerca con los doctores. El objetivo principal es aumentar la base de personas que pueden proveer salud o servicios a los pacientes, aumentar bastante la base para tener más oportunidades de prestar servicios de salud en las diferentes localidades. So I'm going to start letting some people who raise their question ask you questions, and a few questions have already come through the chat. I will translate some of those too for you, but let me start with Mariel. Mariel, buenas noches, adelante. Hola, buenas noches, David. Buenas noches. ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta es, bueno, yo hace ya 20 años que trabajo en recuperación de cirugía cardiovascular y quisiera preguntarle a Julia sobre si existe practican sobre, por ejemplo, especialidades como cirugía cardiovascular, ECMO, analgesia, pseudoanalgesia, en particular en pacientes con cirugía cardiovascular, cuidados de la piel, etc. Okay. Mariel is a nurse. She's from Argentina, I believe. She has worked for about 20 years in cardiovascular care. In particular, she wants to know, obviously, if there is such a thing as advanced practice nurses in cardiac and cardiovascular. Obviously, she mentioned the word ECMO, which I'm sure you pick up on that. Yes. And she would like to know about a little bit more about that. I know you are. This is your field, so this will be a beautiful answer. Yes, Marielle, I'm glad that you asked. And there is an adult critical care nurse practitioner or advanced practice nurse option where you would focus your time and your learning in that area.
And absolutely, you would be able to manage patients, very sick patients and cardiac patients in the outpatient setting with that type of education and background. I took care of those ECMO babies, and you would be able to do that in the adult setting. Yes. Okay. And but I think I'm going to combine that before I answer to her. For people who has had a master's degree already, obviously in another country, will that suffice for them to start that as the beginning of their advanced practice? In the United States, there is an additional certification to be an advanced practice nurse. So that's an additional licensure that they would need to get after they've shown the amount of education and clinical hours. So they would need to get those clinical hours in an advanced practice nursing program beyond just the master's degree. Beyond just the master's, okay. Yes. Mariel, la respuesta que te da Julie es la siguiente. Obviamente las oportunidades son infinitas, hay cualquier número de oportunidades que existen para hacer eso, y obviamente lo que tú te estás refiriendo es parte de algo que las enfermeras practicantes obviamente cubren y se pueden especializar aún en más detalle. Yo le preguntaba como parte adicional que si tienes ya una maestría en áreas similares, que obviamente eso cuenta para tu especialización, pero se requieren algún entrenamiento adicional, sobre todo en un programa de enfermería de práctica avanzada para que te den tu licenciatura oficial en esas áreas. ¿Okay? Espero que te hayan contestado la pregunta. Nisela, adelante. Nisela? Nisela. Cadê o áudio? Não sei. How are you speak English? You speak Spanish? Ah, lá, tá falando comigo, Zé. ¿Hablas portugués? Como é que eu ativo o microfone? Buenas noches. Ah, amor, tá falando comigo. ¿Y qué sé yo cómo hacer esto? No tengo ni idea. Ok, Nisela, ¿Cómo lo llegaste acá? te estamos oyendo. Hola, Hola. perdón. Ok. Bueno, yo soy brasileña, estoy viviendo acá en Argentina. Y bueno, en Brasil yo trabajé en la área de maternidad y me gustaría especializarme en área de parto. Y mi pregunta es si ellos nos brindan la oportunidad de especializarme más en esa área. So her question is, she's a Brazilian nurse living in Argentina right now. She loves the area of obstetrics, and she would like to know if she could pursue, obviously, specializing as an advanced practice nurse in the obstetric area, and how would she go about doing that? So I can't speak to the education process in Argentina, but in the United States, we have a certified nurse midwifery program that specializes in teaching nurses how to practice midwifery and deliver babies and manage pregnancies, as well as gynecology. That is a special certification. It's different than mine. My certification is in pediatrics. That certification would be in midwifery. So I don't know if those programs exist in other countries, but that would be the program that you would pursue if you're interested in obstetrics and gynecology. Okay. Nisea, existen programas específicos de enfermería avanzada, de práctica avanzada para el área de obstetricia no sé cómo lo llaman exactamente en Argentina, a veces lo llaman matronas, para lo que se llama el área de especialización para volverse una enfermera obstétrica, matrona, para dar eso. Existen específicamente las maestrías y los programas de práctica avanzada para enfermeras para trabajar en esas áreas sin ningún problema. ¿Okay? Y eso es uno de los programas de práctica avanzada de enfermería. Muy bien. Listo, gracias.
Hello, Julie. Very interesting. Your experience, I would like, what are the opportunities in oncology nursing? That's one of the written questions in the chat before I give somebody else. So the nice thing is this person seems to speak English, so you can read their questions directly. Oh, good. Okay. And on advanced practice, but focus on oncology. Is there such a thing? There is a focus in oncology. Oftentimes that can be in an adult program or a pediatric program. If you choose a specialty that you are passionate about, then you can focus your clinical areas and your clinical time in that specific specialty. Okay. Para la persona que en el chat nos preguntaba, perdóname un segundo, busco el nombre, Sandy o Sandra, existen programas avanzados de práctica avanzada que tienen enfoque en oncología. Si esa es la especialización que a ti te interese como persona, sea tanto a nivel de adultos como a nivel de pediatría, los dos enfoques también existen y se pueden lograr sin ningún problema. Okay, muy bien. Some of the, if I can just add something, some of the training is on the job training, and your education may be more broad, and then you specialize on the job and learn more specifics about something like the kidneys or oncology or hematology and things like that. So oftentimes there isn't a specific specialty for a certain area of medicine. The specialty would come by learning on the job. Okay. Julie les dice que a nivel de estudios normalmente el título es un poquito más general y la especialización viene como parte de lo que una persona hace directamente en el trabajo, en el hospital, donde se especializa en un área, un sistema especial de la persona. Somebody's asking here in Spanish if you can, they like to know, obviously, because in their country there is no such a thing as CRNAs. They like to know, what are they and what the difference is. So let me go back a little bit and talk about what the components of advanced practice nursing are. Advanced practice nurses consist of nurse practitioners, certified registered nurse anesthetists, certified nurse midwives, and clinical nurse specialists. Those are the 4 components of advanced practice nursing. Allow me to translate that. So, la pregunta que alguien le hacía es que alguien quería que Julie les contara un poquito más qué son las enfermeras anestetistas. Entonces, Julie dice que antes de contestarle la pregunta, ella les quiere volver a explicar que existen 4 focos en principio de enfermeras de práctica avanzada. Unas que se llaman enfermeras practicantes, otras que se llaman las matronas o enfermeras obstétricas, las enfermeras anestesistas que se llaman CRNAs, que fue lo que se refiere a la pregunta aquí en particular, y otras que se llaman, what was the fourth one? No case managers, para clinical nurse specialists. Clinical nurse specialists. Las enfermeras especialistas, ¿ok? Especialistas clínicas, enfermeras clínicas especialistas serían. Esos son los 4 caminos que existen como títulos oficiales de las enfermeras con práctica avanzada, ¿ok? Very good. So I translate that so you can continue. I'm sorry I interrupted you. No problem. So in the United States, there are 355,000 nurse practitioners, about 55,000 nurse anesthetists, and I'm still looking up how many midwives. Okay. The nurse, I'll let you, I'll tell you midwives in just a sec, if you want to start with that. And the first number does not include any of the other ones. It's just clinical nurse specialists.
Nope, I'm going to talk about clinical nurse specialists last. Start with nurse practitioners, Nurse practitioners, 355,000. Okay. En los Estados Unidos existen 355,000 enfermeras practicantes, más o menos unas 55,000 enfermeras, enfermeras anestesistas, y nos va a dar en 2 minutos los números de las enfermeras matronas o las enfermeras obstétricas, cuántas, y las enfermeras especialistas en 2 minutos. Ya nos va a regalar los números para que ustedes se den cuenta del número tan grande que existe de oportunidades para avanzar en la carrera. I can't get an exact number on nurse midwives because there are other professions that can support babies being born. So I don't have an exact number on that. But the clinical nurse specialist role is more of an educational role where they may provide education to the nurse practitioners or education to the nurses. And it's different in a lot of hospital settings. It started earlier on and now has been somewhat replaced by the nurse practitioner role. Ella no tiene en este momento el número exacto porque hay un poquito de combinación en la parte de enfermeras obstétricas para el número exacto, y el rol que tienen las enfermeras que se llaman enfermeras especialistas, que es un rol un poco más educativo. Tampoco hay un número exacto porque eso indirectamente ha sido reemplazado un poco por el nuevo título de enfermeras practicantes. Mi estadística, my statistics from the other side is according to the Bureau of Labor Statistics says that there is in excess of 700,000 people who classify themselves within those groups. Okay, you have better information than me. That come from the Labor Department. Okay. Great. Okay, very good. De acuerdo con el Departamento del Trabajo, hay más o menos unas 700,000 enfermeras que se autoclasifican en esos grupos. Okay. So, do you want me to talk about CRNAs and what their focus please, is? Okay. So the certified registered nurse anesthetist provides anesthesia to patients in the operating room for procedures like MRIs, for regional blocks where they just block an area to feel no pain, and in other settings. But their focus is specifically on providing anesthesia to patients. And that's what their entire education is focused on in their advanced practice schooling. Enfermeras anestesistas, para el que quería saber, son enfermeras que obviamente suministran anestesia a pacientes, normalmente con un enfoque en algunas áreas. Ella mencionaba, por ejemplo, pacientes que tienen que estar anestesiados para una resonancia magnética o pacientes que tienen que estar anestesiados para un área específica del cuerpo. Por ejemplo, en algunas de las extremidades, ellas son las que proporcionan la anestesia completa para esos pacientes. So the question comes out, do they fully overlap with anesthesis with MD, or do they are a bit more segregated into some procedures or some specific areas where they do more work than physicians, or they focus more on those areas? It depends on the institution and how much scope of practice they are allowed. In most academic hospital settings and large institutions, the nurse anesthetists work with 4 nurse anesthetists to 1 physician overseeing them. So they are very independent in managing the patients that they are putting to sleep. Okay, but I think the question goes, but can they do just full general anesthesia, just like a doctor will do? No, absolutely not. Yes, 100% full anesthesia, yes. Okay. And
in the complex cases, the neurosurgery, the cardiac surgery, those sorts of cases, yes, they can. Ok. En realidad, ellas pueden cubrir todo tipo de nivel de anestesia. Depende un poquito de la institución, cuál es el nivel de práctica o cuáles son los casos que ellos manejan o manejas. En general, se establece que se tienen que tener por cada 4 enfermeras anestesistas, por lo menos tienen que tener un doctor anestesista como parte del equipo para cubrir todas las necesidades, pero en realidad no hay ninguna restricción en el tipo de casos que ellos cubren. ¿Ok? Muy bien. Just like the nurse midwives, they can deliver babies, but they cannot do a C-section and do that part of the surgical part, but they can deliver a baby. Ok, lo mismo que para las enfermeras parteras, ellos pueden obviamente dar a luz a los bebés de manera natural, pero lo que no pueden hacer es obviamente hacer una C-section, una cesárea, perdón, me estaba olvidando, o hacer algún procedimiento quirúrgico, pero todo lo demás está cubierto por la práctica que ellas pueden cubrir sin ningún problema. But I think it's important to note that the scope of practice is dependent on some of the state regulations, as well as regulations within the setting that you're practicing. So oftentimes it can be stricter in the hospital that you're working in than the state, and some states are different than others. Okay. Julie nos dice que la práctica varía un poquito también, no solo de institución a institución, sino de estado a estado. Algunos estados permiten que los enfermeros hagan más cosas que otros estados, y que lo chistoso es que algunas veces las instituciones restringen un poco más lo que les permiten hacer independientemente a las enfermeras que lo que el estado, por ejemplo, el estado de California o el estado de Nueva York, les permiten a ellos hacer como práctica. Just a little sidebar, which is the most generous state for advanced practice nurses? There are 23 states that have what is called full practice authority, and that's a special license that says that we have been practicing for a number of years with a certain amount of additional education. And 23 states in the United States have that, but each hospital can make its own rules. So I can't say that there are any states that are more gracious than others. Yeah. Yo le preguntaba a Julie si hay algún estado que sea un poco más generoso que otros. Me dice que en realidad hay 23 estados que tienen una ley donde, basada obviamente en la experiencia y la educación que tiene la enfermera, tienen bastante nivel de independencia. Pero dice que en realidad no es que un estado ella no puede decir cuál es el estado más generoso que otro, porque depende muchísimo de la institución donde la enfermera está trabajando. Okay. I see a question about procedures, and I think I read it correctly, but my Spanish is not very good. Okay. And the answer is that yes, we can do procedures once we have been trained and proven competent by those who have trained us. We are not taught surgical skills in our schooling, so anything we do would be learned on the job, and then we can do those procedures. For example, lumbar punctures and chest tube removal or certain central line placement. I can talk about lots of procedures if you want me to get into those, but those are learned on the job. On the job, but they are covered by your practice license. Once the institution train you to do that, and we do the paperwork to show that we are competent in doing those. Okay, and that paperwork goes to the Board of Nursing. Who gets that paperwork? It goes through what's called the Professional Staff Office or the Medical Staff Office. It's the same hospital board that approves physician privileges. So those procedures are called privileges,
And if you came in as a surgeon and we privileged you to do the surgery that you do, my privileges to do procedures would go through the same process. Okay, but that's only covered by that institution. If you were to move to another institution, they will have to give you privileges for that same procedure. Yes, but I could bring a letter or proof that I've done them in another institution signed by a physician or someone that I worked with to show that I was competent, and some organizations will accept that. Will accept. Okay. Julie me dice que muchas de los procedimientos, al igual que los doctores, uno tiene que pasar por un proceso de autorización por la organización donde uno trabaja. Por ejemplo, si uno es un doctor y se especializa en hacer algún tipo de cirugía o algún tipo de procedimiento, la institución donde uno trabaja tiene que oficialmente autorizarlo a uno a hacer ese tipo de procedimiento. Lo mismo ocurre con los enfermeros practicantes. Una vez que uno es competente en un tipo de procedimiento, Julie, una vez que ella aprende una cierta técnica, un cierto tipo de procedimiento, la institución obviamente la avala y le da permiso de poder hacer esa institución. Mi pregunta adicional a ella fue: ¿qué pasa cuando yo me muevo de un hospital al otro, me muevo de una institución a la otra? Dice, obviamente, el nuevo sistema hospitalario, la nueva institución tiene que volverla a aprobar, pero en general uno puede traer la documentación de que uno es especialista o que aprendió una cierta técnica, un cierto procedimiento en una institución, y normalmente las otras instituciones avalan eso y le permiten a uno seguir practicando ese tipo de procedimientos que se pueden hacer, ¿ok? Pero para todos esos procedimientos se requiere obviamente tener el entrenamiento y tener la certificación a nivel de el Consejo Médico Hospitalario o Consejo Médico de la institución en el que se está trabajando. I'm going to give a couple of the people who raised their hands to ask a few questions, if you don't mind. Sure. Rosa, adelante. Buenas noches, señor David. Buenas noches para la señora Julie. Mi nombre es Rosa, me comunico desde Colombia. Mi pregunta es la siguiente. Pues yo soy enfermera de nefrología. Quisiera saber si estas enfermeras, en qué grupo la señora Julia las ubica, si es practicante o en especialidad, porque no las nombró, o sea, no nombra nefrología como especialidad, y si estas enfermeras tienen algún salario adicional, o sea, aparte de lo que se gana, si hay algún pago adicional en esta especialidad, valga la redundancia. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Rosa is from Colombia, and her focus or her specialty is in nephrology. She said, obviously, you did not mention nephrology on the type of specialties. So she wants to know if this is type of a specialty that the nurses can have. And kind of as a secondary question is there a differential in pay for people with this type of specialization? Buenas noches, Rosa. I did mention the kidney, and sometimes we refer to that specialty as kidney diseases or nephrology. There is not a specific specialty that would be on the job training to focus on working in nephrology. That in pediatrics, you would have your pediatric nurse practitioner certification and then learn on the job nephrology, or have worked in nephrology as a nurse and bring your expertise as a nurse practitioner to the nephrology division. Okay, but you still will continue to be just an advanced practice nurse. It just happened that your focus is to work as a nephrology advanced practitioner. That's kind of like your specialty focus that you want. Yes, I can let you answer that, and then I can talk about difference in pay. Okay, so Rosa, Julie mencionaba de que obviamente en los Estados Unidos, cuando ella habló de
riñones o de kidneys. Obviamente eso incluía la parte de nefrología. Como título, como tal, no es que exista un título de enfermera avanzada practicante en el área de nefrología. Existe enfermera avanzada practicante, ya sea general o en el área de pediatría, que puede, como en todos los otros que ella se refería, puede tener un enfoque en el área de nefrología. Así que eso no hace ninguna diferencia y simplemente sigue siendo una enfermera de práctica avanzada, donde tu enfoque y tu deseo y tu especialidad dentro de tu institución es obviamente el área de nefrología. Y ya te va a contestar la pregunta de los salarios. Okay, so she's ready for the second part of her question. There are what we call industry standards that some institutions adhere to and some don't. And there are opportunities for increased pay in certain areas of advanced practice. For example, the CRNAs. For example, one of the specialties that I didn't even mention, which is neonatal nurse practitioner, so taking care of premature and very small babies. And other areas that work in a 24/7 model of care, like we do in nursing, when you work nights, weekends, and holidays. And so there can be differences in pay in those areas. Sometimes there's differences for surgical specialties as well, but it does depend on the institution that you work in or where there is the highest need. So for example, right now in the United States, there is a very large demand for CRNAs. And so that salary is much higher than some of the other advanced practice nurse salaries. But there is, I want to make sure that I answer this correct, but there is a sizable differential between an APN and just a regular nurse too. Usually we're talking about nurses earning, let's say on average in the 90,000 base salary versus 120, 130 base salary for an APN. Am I correct to answer that way? Depending on the region and the area that they are, most nurse practitioners' salary starts around 100, but it does depend on the area and it does depend on the specialty and what jobs are hot jobs at the time. And what are the needs in that particular place? Okay. Yeah, and in a particular institution, yes. Como en todas las partes, como en todas las especialidades, sí hay diferencias salariales, obviamente, y dependen un poco, obviamente, de la institución, de la necesidad local, de las escasez que existen en algunas especialidades. Obviamente ella menciona que en este momento hay una escasez grandísima de enfermeras practicantes en el área de anestesiólogas, o por ejemplo sus salarios son muchísimo más altos que los de cualquier otra enfermera practicante, y los otros varían con respecto a lo que se ganan otras enfermeras, dependiendo un poco la necesidad que existen en esas áreas. Yo mencionaba, pero obviamente esto cambia de institución. Normalmente si una enfermera normal se está ganando un salario básico alrededor de los 80, una enfermera practicante normalmente está por encima de los 100, 120 bajo la misma especialidad, como para darte una referencia salarial entre ellos. ¿Okay? Y estamos hablando en miles de dólares. ¿Ok? Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Rosa. Sunilda, adelante. Sunilda. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, yo soy Sunilda Álvarez de Honduras. Realmente quiero hacer un breve, así rapidito, un breve comentario. Yo hace 2 años más o menos comencé un trámite de homologar mi título, incluso pagué en CGFNS ahí en Nueva York por línea, pagué para que me llamaran para hacer mi examen de NCLEX.
Yo ya tiempos estoy estudiando inglés para poder prepararme. Yo me gradué en 94, pero tengo 21 años de trabajo en un hospital del gobierno. Tengo 10 años de experiencia en cuidados intensivos pediátricos, 1 año en cuidados intensivos neonatales y 5 años en emergencia. En este momento yo soy supervisora en el hospital. Yo ya tengo 55 años. Sunilda, permíteme te interrumpo una gotica porque preguntas relacionadas del proceso de venirse a los Estados Unidos, con mucho gusto te las contesto en otro contexto. Ok. Yo te ruego que enfoques la pregunta a lo que tú quieras saber sobre la práctica avanzada de enfermería en Estados Unidos. Las otras con muchísimo gusto te las contesto en las reuniones informativas. Ok. Bueno, la pregunta que tengo para ella en este momento es si permiten que uno vaya digamos, de Honduras a Estados Unidos para hacer una práctica de unos 15 días por costo de uno, para que uno pueda ir a observar más que todo en un hospital. Ok, that's an interesting question. Gracias. La pregunta que Sunilda en realidad tiene es, sorry, I should be talking in English. The question that Sunilda really have for you is there a chance or an opportunity for an experienced nurse, for example, from Honduras, to spend a couple of weeks shadowing an advanced practice nurse and learning what is it? Obviously, they said that they'll pay their way to do that. Is that something that, no, your hospitals are interested to give opportunities to some of the international nurses to come and shadow? What is it that they do and how do they do it? Yes, I worked at Children's Hospital for many, many years, and we worked with a group from the Netherlands that came to us and shadowed our nurse practitioners so that they could learn more about our practice. Now that I am working in an adult system, we have done the same and partnered with that group from the Netherlands to help educate the Netherlands nurses who are actually in advanced practice school to learn about how we practice here in the United States. So that is certainly something that can happen. We have to do a lot of checking and making sure that immunization status is up to date and that there is not a language barrier and those sorts of things to be able to support these type of shadow experiences. But I feel very strongly that it's our role as advanced practice nurses to teach nurses about our profession and this additional schooling and what we are able to do as advanced practice providers. So I think it's really important that we have nurses shadow us to learn more about our practice. And I think in her particular question will be, even if she's not an institution, she's just a person interested, just as a single individual, can she throw her hat on the ring and ask, would you allow just a person without being an institution just to come and show if she coops the requirements that you're looking for? Sure. If she's asking me specifically, I would certainly have to get permission, but most hospitals would have an avenue in order to be able to support that, as our intentions are to develop the workforce of tomorrow and to help support our partners and our nursing staff. Yes. Okay. So, Sunilda, la respuesta a tu pregunta es la siguiente. Absolutamente sí, como tú viste, la primera palabra que yo usó fue yes, que fue sí, existen esas oportunidades. Ella comentaba que existen oportunidades a nivel institucional, donde obviamente programas de otros países que están tratando de desarrollar ideas similares han hecho convenios para que enfermeros puedan venir y enfermeras puedan venir y mirar. Esto se llama volverse como la sombra de las estas y mirar qué es lo que ellos hacen, cómo lo hacen y por qué hacen ciertas cosas para poder aprender de eso y poder mejorar o incluir algunas de esas prácticas. A nivel individual, porque yo le pedí específicamente que si tú lo quisieras hacer a nivel individual, y dice que en principio
no hay ningún problema desde que obviamente cumplas algunos requerimientos en particular, y este es un requerimiento importante que quiero que ustedes sepan. Estos programas no tienen mucho sentido cuando hay una barrera grande de lenguaje, entonces es importante tener un nivel de inglés para que obviamente uno se pueda beneficiar bastante de lo que está sucediendo, pero que en principio las instituciones tienen los medios, los vehículos y los caminos para poder ofrecer las oportunidades para que la gente pueda venir, entender mejor y practicar en qué significan estos roles y puedan utilizar algunos de estos conocimientos para avanzar la práctica de enfermería en sus propios países. ¿Ok? Espero que eso te conteste la pregunta. Gracias, señor David. Ok, Gracias y voy a estar en comunicación con usted. Okay, muy amable. Buenas noches. Buenas noches. Eduardo, adelante. Buenas noches, señor David. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos bien. David, cada vez que tus neuronas vibran buscando pasar un tema del castellano al inglés o del inglés al castellano, la Torre de Babel quiere subir de nuevo. Gracias, gracias. No, yo estoy incursionando en el mundo de la hemodinamia y estoy haciendo una capacitación, seguramente ustedes lo deben conocer, al doctor René Favaloro en el hospital universitario de acá, que lleva su nombre, el maestro del bypass, y me entusiasmó mucho ese mundo. Estoy capacitándome en eso y acá los enfermeros como que pasamos drogas nomás en ese momento, pero nosotros, ¿qué labor? O sea, mi pregunta es si nosotros como enfermeros, o sea, si podemos intervenir, por ejemplo, si podemos llegar a hacer un cateterismo exploratorio, no te digo abrir un estén así, en una coronaria, así, un procedimiento con un pigtail así. Okay, permíteme traducirlo. So, Julie, this is an interesting question. So, he obviously has gotten very excited about obviously progressing now his career and moving into an area obviously of, as you probably heard from some of the words that what he's doing hemodynamics and some of that area. But his real question goes, will a nurse practitioner who has a focus on cardiac like you do, can they get to eventually do some procedures? For example, he mentioned specifically the procedure of doing a catheterism on a patient. Is this something that the scope of practice will allow them to do, or this is something that only physicians will be able to cover? Will they advance their practice and their focus will allow them to do some procedures? Yes, there is an opportunity to do some procedures. I think cardiac catheterization is probably beyond our scope. However, what we don't know is what is necessary in some of the more rural areas and areas that may not have physicians available. We certainly are using advanced practice nurses in primary care areas to provide care to very large rural areas because there are no physicians available. When we get specific to specific procedures, that would definitely be something that's pushing our scope of practice. And I can't speak to whether or not one day we may be able to do cardiac catheterizations, but at this time, our extent of line placement would be placing central lines, intubation, lumbar punctures, chest tube placement, and things like that from a cardiac perspective. Okay. Eduardo, no sé si alcanzaste a entender algo de lo que ella te contestó. Dice que obviamente en este momento, basado en el nivel de práctica que tienen los enfermeros, hacer algunos procedimientos es posible, pero limitados. Obviamente hacer cateterismos es un poco fuera del
de la práctica que los enfermeros pueden hacer, pero a medida que las necesidades están aumentando, sobre todo en algunas áreas más rurales donde hay unas escaseces muy grandes de doctores, la práctica para los enfermeros practicantes ha estado avanzando, así que eventualmente es posible que algunos de esos procedimientos se vuelvan un poco más rutinarios. En este momento, y espero, creo que tú pudiste haber entendido, poner líneas centrales, que creo que así es como se traduce, obviamente hacer intubaciones y algunos otros procedimientos menores si están dentro de la práctica normal de los enfermeros. Espero que eso te haya más o menos contestado la inquietud que tenías, ¿ok? Sí, no está consolidada, no está, o sea, pero ya es un avance que podamos poner catéteres centrales. O sea, eso es los catéteres, por ejemplo, colocar un catéter central o un Swan-Gun, por ejemplo, un Swan-Gun. Preguntarle la colocación de un Swan-Gun para exploración, si lo puede hacer un enfermero. So Julie, his specific question is, you probably understood, no, Swan-Gun, is that something that can they do? Can an advanced practitioner do? It would depend on the institution if they would allow that scope of practice. Excuse me. Yeah. I have not experienced it, but again, the majority of my career has been spent in pediatrics. It is not something we have been able to do in a pediatric setting. I can't speak directly to adults. I think that is pushing the parameters a bit, same with cardiac catheterization. So it would be very specific to an institution and a physician who would be willing to teach those procedures and then support the competency of the advanced practice nurse. So I would say his two examples are probably the extreme and not something that is common practice in the US currently. Okay. So Eduardo, la respuesta corta es obviamente esto extiende bastante el enfoque de práctica. En este momento ella dice que no es muy común, que sí depende un poco de la institución y que si los doctores están interesados en enseñar ese tipo de procedimientos, no hay nada que restrinja a hacer eso. Pero obviamente en este momento no es muy común y no es muy buena parte de la práctica normal que se está haciendo en los Estados Unidos. ¿Ok? Muy bien. Ismari, buenas noches. Adelante. Ismari. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Saludos a todos, saludos a Julie. Bueno, me parece muy interesante este seminario donde hay muchísima información y que bueno, creo que en líneas generales, creo que a medida de que nosotros primero estemos allá y conozcamos un poco de todas las especialidades, creo que iremos desarrollando como la afinidad, ¿no? ¿Qué especialidad nos gustaría comenzar a estudiar? Y a eso es lo que va mi pregunta. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo sería lo prudencial o no sé si el hospital pone alguna condición, o sea, es decir, si de pronto piden años de experiencia o si de pronto, o si apenas uno comience a trabajar, uno podría comenzar a estudiar, a querer hacer algún tipo de especialidad, o si hay algún, o sea, ¿qué se requiere y cuál sería la condición para poder emprender cualquier tipo de especialidad? Okay, so more or less to translate, their question is, for let's say you hire a new nurse in the hospital, and obviously she has a desire to advance. How long does she has to wait before the hospital will give them the opportunity to jump into an advanced practice
class or a master's degree to advance? Is there a wait period, or can they pretty much start advancing their career from the day one that you hire them, with taking obviously advantage of the tuition reimbursement that the hospitals offer? That would be dependent on the school. Most schools require some nursing experience in order to begin classes as an advanced practice nurse. I strongly feel that that's an important part of being an advanced practice nurse, is actually being a nurse first. Some schools do not require that, so it would depend on the actual school as opposed to the hospital. I want to be clear, I was very fortunate that the hospital I worked at for 30 years paid for all of my education. That is no longer a benefit. Typically, there is a tuition amount that's about $5,000 to support your advanced practice education, and the rest is paid for by the nurse, by the individual. I was lucky that it was at a time that they were covering more of our tuition, but nowadays it's not that common, unless you are working in an institution that is associated with a nursing school. So very oftentimes hospitals have nursing and medical schools associated with them, and they will cover full tuition. Okay. After you answer that. But can you do, so I answered that. Can you do partially? Do you have to do it in 2 years if you want to just take advantage of using and just take 4 years? Is there any requirements to finish it in 2 years? No. It can take you as long as necessary for you and what the school allows you to do that. And before I answer that question, so because you say it depends on the schools, I'm assuming that, quote unquote, and I don't want to necessarily label the schools, the better schools will require at least 2 years of experience, 3 years, 1 year. What will be the experience that they will be looking for? Typically, it's about 2 years. And I wouldn't use the term better. I would just say some schools expect 2 years, but some schools have a BSN to doctorate program where you are in school and getting your education and your clinical hours all at the same time, and maybe minimally practicing. So it's a very large scope nowadays. It depends on their school thinking. Yes. Okay. So la respuesta es un poquito complicada, porque no depende tanto de la institución como depende de la universidad o de la escuela que da el programa. Hay algunas escuelas en la que tú puedes arrancar básicamente sin ninguna experiencia. Tan pronto tú llegas y empiezas a trabajar, al día siguiente, si la escuela te recibe, tú puedes simplemente entrar y empezar a hacer tu carrera de enfermería avanzada. Obviamente hay algunas escuelas que quieren que primero gastes por lo menos un par de años siendo enfermera, que tengas la experiencia antes de poder que te den permiso de entrar al programa. Yo le preguntaba que si algunas escuelas que requieren la experiencia son más exigentes que las otras. Dice, obviamente eso depende mucho de eso, y inclusive hay programas de los cuales cogen tu carrera de licenciar, lo que se llama aquí en Estados Unidos el BSN, el Bachelor of Science in Nursing, y puedes transicionar de una vez a hacer tu doctorado en enfermería, en donde vas haciendo el trabajo clínico y el trabajo académico simultáneamente sin que tengas que pasar mucho tiempo. Depende un poco de la institución. Entonces eso es un poquito dependiente. La respuesta corta para ti es: depende un poco de ti y depende un poco de las circunstancias. Dice que normalmente los hospitales devuelven o dan una cantidad aproximadamente de unos $5,000 anuales para educación. Obviamente, si tú quieres hacer la carrera en 2 años, ese monto no es suficiente. Tú tendrías que aportar algo de tu propio bolsillo. Obviamente, tú puedes extender el tiempo y basarlo exclusivamente en lo que pagan los hospitales, pero tendrías que extender el tiempo de lo que dura hacer esa carrera, con excepciones de algunas instituciones
que están ligadas a escuelas de enfermería o escuelas de medicina, donde ellos son más generosos y ofrecen la posibilidad de darte lo que se llama, te devuelven completamente o te dan todos los costos educativos por ser parte de esas instituciones, pero depende un poquito de estar en esas instituciones. Okay, muy bien. Julie, there are hundreds of questions, so I'm going to try to just pick up a couple more, or give a couple more, because otherwise I'll keep you here until 10 p.m. Can you let Eduardo know that I did consult with my adult partner colleagues at Rush and Northwestern, and they all agreed that with competency and training that APNs, advanced practice nurses, can place Swan-Ganz catheters. Okay. Maybe he understood my question, my response in the chat. Okay. No sé, Eduardo, si oíste la respuesta mientras que estábamos buscando. Ella consultó con un par de colegas a una de las instituciones aquí en Rush, preguntándoles sobre si APNs pueden poner los Swan-Ganz, y le dijeron que sí, con el entrenamiento ellos obviamente sí lo pueden hacer, que las instituciones permiten, ellos los entrenan y los preparan para hacer ese tipo de procedimientos. ¿Ok? Espero que eso te ayude en la respuesta. Voy a dar un par de preguntas más porque obviamente ya estamos en las 8:30. Yo sé que hay muchísimas preguntas que no vamos a alcanzar a cubrir. Me da pena no poder cubrirlo porque hay mucho tema. I will beg Julie to in the future time come and give us another Q&A session. There were so many questions that people I would be happy to. I'm going to invite you again to a Q&A question. I'm going to ask you a couple of more questions and then I will let everybody know. Yo les prometo que en un futuro vamos a traer nuevamente a Julie a otra sesión de preguntas y respuestas, específicamente para que ella les conteste muchas de las preguntas que no vamos a alcanzar a cubrir hoy. Voy a permitir un par de preguntas más y con eso acabamos la sesión de esta noche. Analia, buenas noches. Analia. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escucho. Buenas noches a todos. Hi Julie, hi David, hi Amanda. Mi pregunta es la siguiente. A mí me gusta trabajar mucho en la unidad de terapia intensiva y bueno, con todo esto de la pandemia COVID, aprendimos mucho el trabajo con la asistencia mecánica respiratoria, o REM, I don't know how to say. Entonces, quería saber si hay una especialidad, o qué especialidad realmente hay en la terapia intensiva, si el manejo de la ventilación mecánica, o cuál otra uno puede acceder. Okay, so obviously she's a nurse. She had an opportunity to obviously learn from interesting things because of COVID. In particular, she wants to know if there is an advanced either practice or a specialization or something that will allow them for focusing more in things like mechanical ventilation or things like that are more focused on the respiratory system and some of the obviously the technology that is used for something like this that will be part of the specialty that she will be interested. So most mechanical ventilation would fall under critical care, and there is a specialty in critical care for adult or pediatric. There's actually a special certification in critical care, so that mechanical ventilation would be part of that education and then those clinical hours. Julie, just to clarify to some of them, if a nurse goes and does her master's degree in nursing, that not immediately qualifies them to be an advanced practice nurses. Do they? Or do they still need some additional training hours to get their APM licensure? Is that correct? Yes, it's a combination program where you would come out with your master's in nursing or a doctorate in nursing and then have to sit for an exam to pass a certification exam to be a certified advanced practice nurse. So that they must meet the expectations or the criteria to be able to sit for that exam with enough
educational hours and clinical hours. Okay, and so because there is a question on the chat too that I want to make sure that I take the opportunity and answer both questions at the same time. So professional coming from another country with an advanced degree, a master, and or a doctorate degree in nursing, by adding the additional hours of the advanced practice nurse, that will give them the certification. They do not have to redo their master's degree. They just need the additional practice time that the schooling will require for them to come. Let me put it backwards. I understand what you're saying, and I don't know that I can answer that question because it would be dependent on the State Board of Nursing and their ability and how they looked at that education. So I don't want to say yes or no to that. Okay. I do want to say a master's degree would be recognized here if they got if a school then accepted them to get the additional education to sit for the certification exam. Correct. But I can't speak about the international differences and what the state boards of nursing would accept. Correct. So, but I'm assuming, well, the way, obviously, I'm going to leave it open because I'm not sure we don't have, but the person comes with a master's degree, enters the advanced practice program on the school. They will recognize most of their work done and give them the additional schooling for them to get their certification as an APN. If they accepted those credits, yes. Yes, if they accept it would those all credits. be about the school accepting their previous credits from their previous education. And on a small twist, so I can answer this question, sorry about that. You did your master's at Rush and you want to do your APN at another school. I did my master's at Loyola and my APN at Rush. At Rush. So they accepted your master's from Loyola and you just did the additional work. So as long as the school accepts the incoming master from the institution, then you can do your APN. That's basically what I'm getting at. Yes, it's up to the school. That is the safe answer. Yes. Okay, very good. Bueno, qué pena que me demoré una gotica para poder tener la respuesta correcta para todos. Lo primero, con respecto a la pregunta que hiciste, obviamente como dentro de la certificación de cuidados críticos, toda la parte que tiene que ver con, aparte de lo que tú te referías de ventilación mecánica, eso está cubierto como parte de esas certificaciones. Una vez que tú entras y obtienes esas certificaciones, con eso quedas con lo que se necesita. No tienes que necesariamente hacer una maestría. Existen muchas certificaciones que te permiten cubrir esas áreas. Con respecto a tener, porque algunas personas los pusieron en el chat, las preguntas, si tú tienes una maestría o un doctorado en los Estados Unidos, no lo tienes que repetir, no los tienes que recertificar. Lo que pasa es que si tú tienes una maestría, por ejemplo, Julie hizo su maestría en una universidad, en la Universidad de Loyola, pero ella hizo su título de enfermera avanzada en otra universidad. La universidad donde hizo el trabajo adicional de su carrera de enfermería avanzada reconoció su título de la Universidad de Loyola, que fue donde hizo ella su maestría en enfermería. Lo más probable, lo más factible es que las instituciones, las universidades reconocen tu trabajo hecho en tu maestría en tu país de origen. Obviamente van a mirar qué tomaste, qué clases tomaste, qué viste en la enfermería. Seguramente te van a reconocer, si no todo, buena parte de todo lo que hiciste, y haces lo adicional para volverte un enfermero practicante en los Estados Unidos. Creo que esa es la respuesta más honesta que te podemos dar en este momento. Depende un poquito de la institución en la que aplicas, si te reconocen absolutamente todos los cursos o si te dicen te reconocemos algunos, pero te hicieron falta algunas cosas. No solamente queremos que hagamos estos cursos, sino que hagas algunos adicionales. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Muy bien. Let's go ahead and do one more question and then we'll wrap it up. No, correct. That's what I said to everyone. La última pregunta. ¿Sabes qué? Voy a
coger una pregunta que hicieron en el chat porque hay muchísimas en el chat. Me da pena a todos los que levantaron la mano. Okay. Obviously, APNs can, the question is obviously, APNs can give medication, prescribe medication. Sorry, I was looking at the word in English, okay? Are there any other nurses that are allowed to prescribe medications besides APNs? Not that I am aware of. No. Okay. Some nurses can refill medications if there are protocols within their division or specialty that the physicians and hospital has agreed to. But as far as prescribing and noting what a patient needs and writing that prescription, no, nurses cannot do that. Only advanced practice nurses and physician assistants. And obviously the continuation question is there a narrow formulary that you can prescribe, or do you have an open prescription formulary like a physician does? Yes, most institutions allow for full prescriptive authority. So for example, I have prescriptive authority from narcotics through all the controlled substances. Okay. La pregunta que hacían Laura es que si las enfermeras pueden formular medicamentos o solo las especializadas. La respuesta es las enfermeras tienen que tener el título de enfermera de práctica avanzada para poder formular. La pregunta complementaria que yo le hice es, ¿eso significa que tienen un formulario restringido de lo que pueden formular o pueden formular básicamente todo? Y eso, la respuesta es muy sencilla. Obviamente depende un poquito de la institución, pero en principio el formulario está completamente abierto. Una vez que eres una enfermera practicante, por ejemplo, Julie puede prescribir narcóticos y no hay ninguna restricción. Tienen autoridad completa sobre el formulario de medicamentos que pueden dar. Does that apply to APN who is working on a, I don't know, on a clinic, or I don't know, on a Walgreens clinic or a CVS clinic? They have full authority, full prescription authority? Yes, we have 2 licenses in Illinois. I have what's called an Illinois Controlled Substance License and a license to prescribe from the Drug Enforcement Agency. So a DEA license that gives me a license to prescribe. Okay. Both of those allow me the full scope of the prescriptive authority. Ok, so efectivamente ellos tienen derecho, hay que sacar obviamente a través de eso, ellos obtienen su licencia para prescribir, la licencia que da el Estado, que les da pura autoridad de prescribir lo que está en el Estado, y para prescribir obviamente sustancias controladas, eso viene a través del departamento del DIE, de administración de narcóticos, de administración de medicamentos, y ellos tienen que obtener una licencia a través de ese departamento. Julie, I'm going to not ask you any more questions tonight. I cannot thank you enough on behalf of my entire team, on behalf of the almost 100 people we had at some point in time, how much we really enjoy having you here. I really beg you that you'll find a bit of time in the future to come for another heavy Q&A set of questions. What I'm going to do for next time is I'm going to send you ahead of time a bunch of Q&A so you can well prepare for more other questions that are. But in any case, thank you, thank you, thank you. We truly appreciate what you have done tonight. It has been a real pleasure to have you here. You are welcome. It has been my pleasure, and I'm thrilled to see such enthusiasm about advanced practice. I mean, that is my goal, is to advocate for this wonderful profession and share it with everyone. So I am thrilled to have this opportunity to share it with all of you. If you would like to put together the questions in the chat and send them to me, I am happy to answer them. I am also more than happy to come back and answer questions again at another time. Okay, thank you for this great opportunity. Thank you. Le estaba agradeciendo muchísimo a Julie por la oportunidad que nos dio esta noche. La estoy invitando a que nos acompañe en un futuro nuevamente a una sesión de preguntas y respuestas. Voy a
vamos a tratar de coger la mayoría de las preguntas que se quedaron en el tinterillo, que están en el chat. Las vamos a traducir, se las voy a pasar. Y voy a aprovechar a avisarles antes de esa charla que Julie va a volver para que ustedes nos puedan enviar varias de las preguntas anticipadamente para que podamos tener una sesión nueva completamente con ella. Amanda, take it away. What's coming up next? So next week we are doing an NCLEX prep. So we're going to talk about the NCLEX test, what you need to do to prepare for it to make sure that you pass it on the first time. So Nelson, your advisor Nelson will join. I will be on the phone call and we'll be talking about that. And then on the 17th, we have the CNO from Griffin Health. So they are part of our program, and she's going to tell you a little bit more about her hospital and her community that she serves. So you can learn a little bit more about hospitals that we place our nurses at. Okay. Thank you very much. Julie, again, we are thrilled to have you here. We're looking forward, and even if you feel one day just to come and see what else these individuals are doing, just let us know. You're so welcome anytime. Thank you. I would love it. And good luck to you all as you study for your boards. I wish you the best of luck and can't wait to work with you as nurses one day and hopefully advanced practice nurses. Yeah. Thank you. Julie les agradeció mucho que haber venido. A ella le encanta la oportunidad de promocionar el continuar y el avanzar la carrera de enfermería. Está muy agradecido que ustedes hubieran venido. Ella está esperando pronto poder trabajar con ustedes y ayudarlos a que avancen en su carrera de enfermería. Thanks everyone. Good night. Muchas gracias a todos y muy buenas noches.